제가 개미가 끔찍하게 싫어진 장면이 하나 있습니다. 제가 연구한 아즈텍 개미는 여왕개미들이 합심해서 나라를 건설하고 천하를 평정하고 난 다음에 그 여왕개미들이 직접 싸웁니다. 어제까지는 간을 빼먹일 정도로 서로 친했던 동료가 어느 순간부터는 쟤를 죽여야 내가 진짜 여왕이 된다. 그래서 자기 친구를 다 물어 죽이는 거죠. 국가의 미래를 위한다는 이명 아래 내가 내 엄마를 죽이는 일도 거침없이 해치우는 게 개미예요. Une des scènes animales qui m'a le plus choqué, que j'ai vu, c'est quand ma chatte a eu des petits. Le premier bébé qui est sorti, ma chatte l'a attrapé et elle lui a mangé. J'ai appelé un ami qui connaissait les animaux, ils m'ont dit « Laisse faire, il y a deux raisons pour lesquelles elle fait ça. » 저는 희망도 있다고 생각해요. 제가 이 책을 내고 초등학교는 물론 유치원에서도 와서 강연을 해달라 그래서 유치원에도 가서 강연을 했거든요. 근데 정말 놀라운 건 뭐냐 하면 강연을 하고 제가 돌아왔는데 유치원 선생님한테서 이메일이 왔어요. 그 이메일에 그 얘기를 읽으면서 제가 너무 감동받았던 적이 있어요. 제가 떠나고 난 다음에 아이들이 저 뜰에서 운동장에서 걸어 다니는데 이러고 다니더래요. 이러고. 그러니까 개미 안 밟으려고 제가 개미가 얼마나 소중한 존재인가를 1시간 동안 열심히 설명했을 거 아니에요. 근데 그 꼬마들이 그전에는 베르베르 선생님 얘기처럼 개미 보면 일부러라도 가서 집 밟던 아이들이었는데 갑자기 개미를 밟지 않기 위해서 그렇게 돌아다니더라는 거예요. 너무 감동을 받았어요. 아마 거기서부터 제가 생각을 시작했던 것 같은데, 그래서 저는 우리 인간의 학명을 호모 사피엔스라는 학명은 오늘 베르베르 선생님이 계속 강조하는 것처럼 어울리지 않는 이름이잖아요. 우리도 그저 한 종의 동물인데 너무 자화자찬 이름이잖아요. 현명한 인간이다 이러고 자랑질을 하는 건데, 그러지 말고 다른 생명체와 이 지구를 함께 기꺼이 공유하자라는 뜻에서 공생인 호모 심비우스를 제가 학계에 제안을 20여 년 전에 했었어요. 우리에게도 희망이 있다라는 생각을 저는 합니다. 저는 이런 질문을 하나 이어가고 싶은데요. 베르베르 선생님이 지금 주신 말씀 속에는 약간은 우리 인간의 지나친 이기적인 그런 성향, 이런 거를 조금 꼬집는 것도 있고, 개미의 정말 놀라운 이타적인 그런 행동을 얘기하는 게 있어서, 이건 제가 여쭙지 않아도 분명히 답은 제가 알고 있을 것 같은데, 그 유명한 여러분도 다 읽으셨을 리처드 도킨스의 이기적 유전자라는 책이 있죠. 보나마나 베르베르 선생님도 읽으셨을 것 같은데, 개미의 이타적인 행동, 개미의 이기적인 그런 심성하고 우리의 이기적인 심성, 우리의 이타적인 어떤 그런 거가 좀 미묘하게 차이가 있을 것 같은데 무슨 관찰을 하셨는지 궁금해요. Je crois que, en effet, c'est la bonne référence, mais c'est parce que nous sommes une espèce jeune que nous n'avons pas compris l'intérêt de la symbiose. Une phrase dans la Bible de Melchisédech qui dit « Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance ». Comme vous le savez, actuellement, il y a une montée des températures. En France, il y a 42 degrés. Et ça va être de pire en pire, la température va monter. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup votre phrase de homosymbiose. C'est ce que nous devrions être. Mais on ne va pas dans cette direction. En effet, nous ne sommes pas des homo sapiens. Moi, je dirais, on est des homo idiots. Nous sommes en train de détruire la nature qui nous permet de survivre. L'homo symbiose, ça serait génial. Mais il faut tout recommencer à zéro. Il faut pas seulement que les Coréens soient éduqués, il faut que toute la planète soit éduquée. Là, on va plutôt vers plus de consommation, plus de destruction, moins d'eau, moins d'air. J'écris aussi pour qu'il y ait une prise de conscience. Les fourmis ont des enseignements à nous donner, des leçons à nous donner, précisément sur leur symbiose.
ils sont parfaitement intégrés à la nature. Nous allons nous séparer de la nature et la nature va se venger. J'ai l'impression que nous arrivons à la fin de notre civilisation et que tout va être remis en question. Et puisque nous ne voulons pas évoluer par la sagesse, nous allons évoluer par la souffrance. Mais j'écris pour que, malgré tout, s'il y a une chance que les choses aillent bien, on saisisse cette chance. En prenant par exemple sur la capacité de symbiose des fourmis. 저도 인간의 미래에 대해서 상당히 부정적인 얘기를 많이 한 사람인데요. 진화생물학자로서 이렇게 통계 자료를 보면 그동안 지구에 존재했던 모든 포유동물의 데이터를 분석해 보면 대개 한 종당 100만 년 정도 살고 갔더라고요. 근데 아까도 말씀하신 것처럼 우리는 지금 한 30만 년 정도 살았는데 과연 남은 70만 년을 채울 수 있을까? 저는 택도 없다고 생각하는 사람이거든요. 그럼에도 불구하고 오늘 얘기가 우리는 못 낳고 개미는 잘 낳고 식의 얘기로 넘어가는 것 같아서 제가 반전을 한번 꾀하려고 그러거든요. 우리 베르베르 선생님도 백과사전을 쓴 사람이거든요. 상대적이며 절대적인 지식의 백과사전이라는 책 여러분도 알고 계시죠? 저도 백과사전을 만든 사람입니다. 저는 몇 년 전에 2019년에 동물행동학 백과사전이라는 걸 만들었는데요. 제 동료 동물행동학자 한 600명을 진두지휘해서 한 3,000페이지 정도 되는 진짜 백과사전을 총괄 편집장으로 만들었는데 그 안에 제가 쓴 챕터의 내용이 뭐냐 하면 개미나 꿀벌 사회의 건국 과정에 대해서 제가 논문을 썼어요. 왜 그런 얘기를 썼느냐 하면 여왕개미가 혼자서 나라를 건설하면 성공할 확률이 아주 낮아요. 왜냐하면 이미 개미 나라가 없는 곳이 없고요. 혼자 키워봐야 대여섯 마리 일개미 키워봐야 남의 나라 한복판에서 돌문 뜯고 나와봐야 그냥 당하는 거거든요. 게다가 남한 나라를 건설하는 게 아니라 주변에 나라를 건설하고자 하는 여왕개미들이 하도 많아서 그래서 개미학자들이 발견한 아주 재밌는 현상이 하나 있어요. 여왕개미들은 동맹을 맺는 걸 아주 자주 합니다. 혼자 나라를 건설하는 게 아니라 여왕개미 서너 마리, 심지어는 몇십 마리가 같이 나라를 건설합니다. 그러면 성공할 확률이 확실히 높아지겠죠. 그걸 저는 아즈텍 개미라는 개미를 통해서 오래도록 연구했는데요. 이 관찰에서 제가 개미가 끔찍하게 싫어진 장면이 하나 있습니다. 제가 연구한 아즈텍 개미는 여왕개미들이 합심해서 나라를 건설하고 천하를 평정하고 난 다음에 그 여왕개미들이 직접 싸웁니다. 싸워서 한 마리가 살아남습니다. 그 과정도 참 보기 싫어요. 어제까지는 간을 빼먹일 정도로 서로 친했던 동료가 어느 순간부터는 쟤를 죽여야 내가 진짜 여왕이 된다. 그래서 자기 친구를 다 물어 죽이는 거죠. 너무 보기 싫은데 아즈텍 개미를 제외한 다른 동맹을 맺는 개미들에서는 대부분의 경우에 여왕끼리 싸우는 게 아니라 일개미들이 투표를 합니다. 말하자면 같이 협력한 여왕개미들을 놓고 어느 여왕개미를 즉위를 시킬 거냐. 그래서 가장 나라에 기여할 공산이 큰 알을 가장 많이 낳아줄 여왕개미 하나를 남기고 나머지 여왕개미들을 전부 숙청합니다. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 그 모든 여왕개미들이 다 알을 낳았거든요. 그러니까 숙청에 가담하는 일개미들 중에는 내 딸도 있어요. 자기 엄마를 숙청하는데 기꺼이 가담하는 겁니다. 국가의 미래를 위한다는 미명 아래 내가 내 엄마를 죽이는 일도 거침없이 해치우는 게 개미예요. 그래서 저는 개미를 무척 사랑하지만 가끔은 저런 건 절대로 배우면 안 되겠다. 혹시 베르베르 선생님도 그동안 개미를 관찰하고 개미에 관한 글을 쓰면서 이것만큼은 나 개미한테 안 배우고 싶다 그런 게 있으신지? Nous ne pouvons pas calquer la morale des hommes sur la morale des animaux. Nous ne comprenons pas tout leur comportement. J'ai assisté aussi à des reines fourmis, à des guerres de reines fourmis des bois.
dans lequel elles se tuaient et il y avait des complots et ça ressemblait à Game of Thrones. Je sais pas, quand j'ai écrit le livre sur les abeilles, j'ai vu les combats de reines d'abeilles. Il faut voir que les abeilles, c'est la même famille que les fourmis. Et chez les abeilles, il y a plusieurs reines et elles se combattent entre elles. Elles tuent tous les mâles chez les abeilles, ce qui n'est pas très gentil. C'est ce qu'on appelle les faux bourdons. En français, les faux bourdons. Vous savez, c'est les mâles abeilles qui sont pas autorisés à revenir après avoir fait l'amour. Il y a des espèces de fourmis dans lesquelles le mâle, quand il a fait l'amour, après, il est tué par la femelle. Pour nous, ce n'est pas moral, mais c'est parce que nous projetons notre système humain sur le système fourmi. Une des scènes animales qui m'a le plus choqué, que j'ai vu, c'est quand ma chatte a eu des petits. Le premier bébé qui est sorti, ma chatte l'a attrapé et elle lui a mangé la tête. J'ai failli intervenir. J'ai appelé un ami qui connaissait les animaux. Ils m'ont dit « Laisse faire. Il y a 2 raisons pour lesquelles elle fait ça. La première, c'est que cet enfant était peut-être malade et elle l'a éliminé pour ne pas qu'il souffre par la suite. Et la deuxième, c'est qu'elle a besoin de force pour pouvoir accoucher des autres enfants. Il y a eu 6 autres petits qui sont sortis. Et tout en accouchant, elle continuait de terminer de manger le premier. C'était très choquant pour un humain. J'ai voulu mettre cette scène dans Demain les chats. Et mon éditrice m'a dit, c'est trop dégoûtant. Mais c'est des animaux et c'est eux qui choisissent comment ils vivent. Peut-être que si la reine Azteca ou si ma chatte voyait nos actualités, elle se dirait, mais pourquoi ils font des choses aussi affreuses? Ils se font du terrorisme, ils kidnappent des gens, ils violent des gens, ils les tuent. Ils seraient choqués. Et il y a même des humains qui trouvent ça formidable et qui disent que c'est normal. Donc il est logique que chez toutes les espèces, il y ait eu des comportements immoraux selon nos critères humains. 아까 베르베르 선생님이 개미를 관찰하다가 특별히 흥미로운 개미들에게는 이름을 지어줬노라. 개미 소설에서 베르베르 선생님은 그 일개미들을 단순하게 그냥 지령을 따르는 로봇 정도로 이해하지 않았거든요. 근데 많은 분들은 그냥 개미, 꿀벌 그러면 그냥 생각 없이 주어진 임무를 그냥 감당해내는 그런 존재로 생각하시는 분들이 많아요. 그런데 실제로 그 개미나 꿀벌을 세심하게 관찰한 과학자도 우리도 이제는 압니다. 그 한 마리 한 마리가 다 개성을 가진 아주 독특한 개체들이라는 걸 알거든요. 근데 그걸 일찌감치 관찰해내고 그거를 저 소설에서 이렇게 상징적으로 그려냈다는 게 저는 이제 굉장히 흥미롭다고 생각하거든요. 그래서 저는 소설에서 굳이 개미들을 그렇게 약간의 자유의지를 가진 존재로 표현하고 싶었던 그 배경은 뭘까 궁금해졌어요. Vous ne pensez pas qu'elles ont de libre arbitre? 제가 아까 저 얘기 드린 대로 동물행동학 백과사전을 제가 총괄 편집을 했는데 그게 개정판이었거든요. 근데 거기에 저는 새로운 섹션을 하나 마련했습니다. 그 새로운 섹션이 뭐냐 하면 동물의 개성이라는 섹션을 만들었거든요. 서양 사람들은 개성이라는 단어를 아예 personality라는 표현을 쓰거든요. 그게 무슨 뜻이에요? personality잖아요. 사람만 개성이 있다. 이걸 서양 사람들은 아주 굳게 믿은 거예요. 근데 지금 집에서 고양이 기르시거나 개 기르시는 분들은 다 아시잖아요. 세상에 다른 고양이, 개들은 개성 없어도 내 고양이는, 내 강아지는 개성 넘치는 존재잖아요. 심지어는 우리는 이제 진딧물의 개성도 얘기하는 시대가 됐습니다. 일개미 사회에서 세심하게 들여다보면 전부 개성이 있는 존재들이에요. 그래서 저는 이름까지 붙여줬다는 데 대해서 아주 감동을 받았습니다. Je crois que les fourmis, en tout cas, ont leur libre arbitre. J'ai vu des fourmis quitter le nid et vivre toutes seules.
sans possibilité donc de se reproduire ou de fonder une famille. J'ai vu des fourmis qui partaient en groupe, comme une famille ou un petit groupe, et qui quittaient la cité. En fait, il y a 12 000 espèces de fourmis différentes, certaines petites comme des acariens et certaines grandes comme la moitié de mon doigt. Chacune a un comportement social différent. Chacune a une forme de politique interne différente. Nous avons une seule espèce d'être humain. Donc nous croyons que tous les autres sont comme nous. Imaginez juste qu'il y ait une deuxième espèce d'humains qui vivent à côté de nous. Comme par exemple, à un moment, il y a eu le Néandertal et l'Homo sapiens. Le Néandertal était plus petit, il était plus intelligent, et l'Homo sapiens, c'est nous. Nous étions plus grands et plus violents. Les deux espèces, Homo sapiens et Néandertal, ont fait l'amour. Et ça a donné vous. Vous avez tous entre 2 et 4% de traces de l'ancienne espèce Néandertal. C'est le début de mon livre La valse des âmes. C'est pour ça que quand on parle des fourmis, pour nous, c'est plein d'espèces de fourmis différentes, alors que quand on parle des hommes, il n'y a plus qu'une seule espèce d'homme. Maintenant, génétiquement, les Coréens et les Asiatiques ont plus de Néandertal que les Africains. Ce qui explique qu'on n'a pas la même couleur de peau et qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques, par exemple, de cheveux. Tout ce qui est scientifique est passionnant. Ça explique même la géopolitique. Par l'observation des fourmis, on comprend beaucoup de choses sur ce qui se passe chez nous, les hommes. 제가 사실은 신간에 대해서 여쭤보려고 그랬는데 먼저 말씀을 하셨네요. 이번에 새로 내신 영혼의 왈스라는 책은 그야말로 네안데르탈인의 영혼으로부터 시작하는 소설이잖아요. 얼마 전에 내신 제3의 인류랑 이렇게 연계되는 건가요? 지금 신작 소설 얘기 조금 해주시죠. C'est en effet un livre sur mon héroïne s'appelle Eugénie Toledano et elle est étudiante en histoire et elle pratique l'hypnose régressive pour revenir dans ses vies antérieures. Je pratique moi-même des régressions dans mes vies antérieures, ou en tout cas, il me semble que je vais voir mes vies antérieures. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas mystique, c'est juste une expérience de méditation. Et par exemple, je vais voir aussi des vies où j'ai été une femme. J'ai été une femme préhistorique. Et dans le livre, ça commence par une femme préhistorique néandertale qui raconte la rencontre avec les Homo sapiens. Vous savez, à l'époque, les hommes préhistoriques étaient persuadés qu'ils étaient au summum de l'évolution. Parce qu'ils avaient le feu, ils avaient déjà un début d'écriture avec les dessins, et ils avaient des outils. À chaque époque, les humains ont cru qu'ils étaient les meilleurs. Et mon héroïne, Eugénie Toledano, en visitant toutes les époques, elle va enfin comprendre comment on en est arrivé là de nos jours. J'aime bien mélanger science, histoire, spiritualité. Parce que je pense que les trois sont liés. La science nous fait nous intéresser à l'histoire, l'histoire nous fait nous intéresser à la spiritualité. Et mon héroïne va découvrir qu'elle a une famille d'âmes et qu'elle a une âme sœur. Et qu'ils se retrouvent vie après vie et qu'ils se retrouvent pour faire des choses, pour faire évoluer leur âme. Je crois que nous sommes là pour apprendre et pour faire évoluer notre âme. 굉장히 흥미롭네요. 저도 그 책 꼭 읽어보겠습니다. 네. 더 흥미로운 건 전생에 아까 밝히신 바에 의하면 네안데르탈 여성이었나 본데 야, 사피엔스 남성 만나는 게 쉽지 않았을 텐데 왜냐하면 지금 연구 결과에 따르면 사피엔스 여성이 네안데르탈 남성과는 많이 만난 걸로 나옵니다. 근데 반대는 굉장히 귀한 걸로 나오거든요. 굉장히 매력적인 네안데르탈 여성이었나 봐요. 네. 자, 이제 시간이 얼마 남지 않았지만 약속드린 대로 여러분에게 질문할 기회를 드리겠습니다. 손을 들어주시면 제일 뒤에 가운데 바로 들어주신 분. 안녕하세요. 안녕하세요. 동생을 위해서는 다른 사람의 눈에서 뭔가 볼 수 있는 게 되게 중요한 것 같은데 요즘 같은 인간이어도 서로 입장에서 바라보는 게 참 어려워지고 있는 것 같거든요.
원칙을 위해서는 어떤 교육이 필요하신 것 같고 또 현대 사회 사람들에게 어떤 능력이 중요하다고 생각해서 Apprendre à respirer. Nous ne respirons pas bien. Nous ne respirons pas assez avec le ventre. Quand nous respirons profondément, on prend conscience qu'on est vivant, on prend conscience de tout le processus biologique qu'il y a dans notre organisme, et on a naturellement envie de respirer de l'air pur, donc on est tenté d'aller dans les forêts et nous connecter à l'énergie des forêts. Donc ce qu'on devrait apprendre aux enfants pour la symbiose, c'est respirer bien pour avoir envie d'aller en forêt et respirer en forêt. Et quand on est en forêt, il suffit de regarder ce qu'il y a en hauteur, les oiseaux, les fourmis, les papillons. Et naturellement, le seul fait de voir la nature fait qu'on commence à changer l'état d'esprit. C'est le premier petit pas à faire pour aller dans la bonne direction. Respirer, observer, aller en forêt. Et oublier tous les stimuli humains et ne pas regarder les écrans. Juste s'arrêter de regarder les écrans pendant 1 heure. À partir de là, commencer à marcher dans la nature. Le reste suivra. 제가 많은 분들하고 대담을 나눠봤는데 오늘 정말 흥분된다라고 시작했는데요. 예, 끝나는 이 시간까지도 계속 흥분을 가라앉히기가 힘드네요. 저는 정말 오래도록 베르베르 씨를 만나고 싶었습니다. 뭐 워낙 대한민국이 사랑하는 작가이기도 하지만 오늘 이 기회를 통해서 한국 독자들에게 하시고 싶은 말씀이 있으면 한마디 해주시는 걸로 마무리하겠습니다. Alors, je suis enchanté de vous avoir rencontré, vous. Vos antennes vous vont très bien. 더듬이가 굉장히 잘 어울리십니다. Depuis le début, je me demande est-ce que je ne suis pas ridicule avec ces antennes. J'espère que cette discussion aura donné envie aux gens déjà de lire plus de livres en général, parce que l'objet livre est déjà un objet qui rend intelligent et qui participe à ce projet que vous évoquiez de l'homo symbiosis. Imaginons maintenant une vie où on ne lit pas, on ne respire pas, on ne va pas en forêt. On ne fait que regarder son écran de téléphone, on va à l'école ou on travaille. C'est une vie qui n'a pas de sens. On sent confusément qu'il nous manque quelque chose. Se connecter à l'énergie de vie. Le qui, c'est ce qu'on perçoit quand on respire, quand on va en forêt, quand on se déconnecte des appareils, quand on lit et quand on comprend le sens de sa vie par rapport à son projet d'âme. C'est la manière dont on vibre. Si vous vibrez tout le temps nerveusement, vous allez vous fatiguer et vous allez donc tomber malade. Si vous entretenez votre qui et vous connectez à la nature, vous allez être beau comme monsieur.